si Mr. Joseph Robert Marcinas of Team Cebu City. 1-0 na atong score. Akong giyan nyo, gawsin ninyong linya. Kaya ron na maligaya na pinagalis. Nunel, sagdang ni Jason. Iyan, punta ka sa toy. Sagdang agad. Janil. Pumili ng tirada. Counter by Joy. Para nakaputo ka na. Outball si Sian Labra. Isnor. Dos. Ako na Isnor. Santos Tuner. Ari Menidol. Pero magulit mo ka score ako. 2-0 na. 2-0. 2-0 na. 2-0. Okay, mula sa Team Dumanog. Once again, thank you so much to our sponsors of this event. Thank you so much nila ni Charles Kevin Kutabay, Rini Jikoy Kutabay, Og sa ato ang Brad, na pinay lang gamay. og sa ato ang organizer. La, kuha pa. Yay! Napunta si Satoy! Diri skilid. Kuha pa, Joel. Kanara ego. Ay, kaniha. La. Yay! Job again! Oh. La. Jobert. 3-shot combination. Allah! Impas. 3-0. 3-0 na. 3-0 sa atong game 1. Oh. Charge na. Charge na, Dol. 3-0 3-0. 3-0. Arnold! Apa yang ada kau, Arnold? Service Glenn. Netbag, side out mula sa team Cebu City. Apa yang ada? Dos. 3-0 ha, 3-0. Okay, back to the ball game. 3-0. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para uno. Iyay, Glenn. Saggang ni Jobert. Glenn again. Bang! Wanag, iwaswasa na. Ono, Tris na. Ono, Tris. Ono, Tris. Ini para dus sa team Cebu City. Glenn. Answer by Jobert. Iyay! Kuha pa. Irang Janlip. Glenn. Janlip, sagang. Yay. Out ball. Out of the box. 1-3. Oh no, 3 sa katong score sa atong game 1. Service yun, Nonel. Yay, kamang Jobert. Nonel again. Answer with Jason. Jobert, may pusing. La, kaniha. Yay, sagutan na. Nagkaputukan na. La, Nonel. At may Santoy. Overhead. La, nice adjustment sa depensa sa Team Cebu City. La, Glenn. Lumalaban na ang Team Dumanhog. Santoy. Hard shot. Coming from Santoy Labra. In out. Out, Judge Bert. Out. Out ball. 4-1. 4-1. 4-1. May ulbog pa naglalis. Dahil kung makuha mga animal, oy. Gagto mo, pag-play mo. Ato pagkaw sa tao, be. Tingog. Pagkaw sa nato tao. Gagto na ko, ibalik mo. Oy! Hey! 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 Gawsili! Gawsili niyong linya! Aron di maglalis! Ayaw niyo sa wang mula ha! Atong pa ha! 4-1. 4-1 atong score! 4-1! Pabor sa Team Dumanhog! Kamok siya, patok yagon. Pandaplin ako ganyan, ibalik. Dok! Hawan, atok! Okay, mula sa Team Dumanhog, Service Nonel! Jason Nonel! Jason, deputy Team Cebu City! Team Dumanhog po rin! Answer by Team Cebu City! Jobert! To Glenn!
Yay ka. Wow! Side out, for one. Side out mula sa Team Cebu City. 4-1. Awanin ninyo itong linya ha. Ang linya taon. Gawsin ninyong tiilya. Kay kamoy makaingon nga maglalis. O kayo ninyo patugpaha. Ayaw nyo sa uwang mula. For one, side out. 4-1. Side out mula sa Team Dumalog. Servisyo ng team lifter Janet. Ayay, pinalipan ni Jobert. Pinutukan ni Glenn. Jobert. Yay! Bang! Corner. Aray ko. Side out. Ganyan lang, boss. Side out ha, side out. Side out, Berta. For one, Jobert. 4-1. Servisyo Jason. Side out. Out ball. For one. Out of the box. Sumablay si Idol Jobert Marcinas. I-score. 5-1 na. 5-1. Apat ang lamang sa Team Dumanog. Early in game 1. Jason. Janlip. Yay ka. Shantoy again. Inside, in. Inside. Landing cleanly. Bert, 5-1, Bert. 5-1 ha. 5-1. Ito si Jobert Marcinas. Jason. Jobert, full throttle na. Jobert again. Hard shots coming from Team Cebu City. Shantoy. Nako. Out balls. 5-1. 5-1 side out mula sa Team Dumanog. Here comes Nunel. Lamak na the pride of Dumanog. Janlip again. Gustong tibagin ang depensa sa Team Cebu City. Pero Team Cebu City lumalaban. Nice defense coming from Glenn. Corner shot ni Glenn. Pasok na pasok. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo ha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store nga na diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. Og naa sa diha sa Poblasyon Karkar ang Maricel Anthony Store. Og sa Guadalupe Karkar og sa Kansohong Talisay City. Servisyo Shantoy. Shout out tayo sa mga Kuntapay family sa lamian nga panihapon nga gidalit nila sa mga players og sa lakip na mga vlogger. Kumbati Glenn oh. Wow! Ganda ng laro ni Glenn. Out. 6-1 na, 6-1. Size ono. Here comes Janlip para City. Nunel. Ay, nako Nunel. Side out. Servisyo. Jason. Glenn. To Jason. Yay ka. Kuha Janlip. Side out. 6-1. Size ono mula sa Team Dumanog. 6-1 Taglina. Here comes Glenn para City. Nunel firing. Answer by Jason. Nunel again. 2-shot combination. Answer by Shantoy. Putukan mo. Janlip. Kuha na. Nagkabigayan na. Nako. Side out Japon. Counter attack sa Team Cebu City. 6-1 side out. Pasok. Size ono ang ato score. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Saggang ni Janlip. Laras din Shantoy oh. Bang! Iwisi-wisi ng bula sa Team Cebu City. Kuha na.
Bam after bam. Bang! Giba ang Team Cebu City. Wasak sa tirang Nonel. 6-1 kami na, Nel. 6-1, Nel. Size ono ha, size ono. Servisyo, the pride of Dumanhog, Nonel Amakna. Out. Outside the box. City ono na. City ono, servisyo Nonel. Aray ko, kuha pa Nonel. Si Antoy, binumba sa area ni si Antoy. Ito sa inyo. Sabi ni Nonel Amakna. Nonel again. Putukan mo Glenn. Nako. Okay, Shot. 8-1. 8-1. 8-1 ha. 8-1. Last four ng team Dumanhog. Servisyo Nonel. Na. Nako, sinablay ni Nonel. Side out, side out. Side out. I-score na to 8-1. 8-1. Servisyo Shantoy. Glenn to Shantoy. Overhead. Na. Wang. Ayay, kisi-kisi na. Tapa. Side out. 8-1. Ay, si Ma'am Jinky napasayaw na. Si Ma'am Jinky napasayaw na. Sayawan mo, Ma'am Jinky. 8-1. 8-1. Glenn, firing. Nonel Amakna. Glenn, la. Wala. Dito. In. Gustong wasakin sa Team Dumanhog. Brad. Inside. Dapat ako, hindi makapaniwala si Glenn. Pasok yung tira niya, kaibigan. Noemi. Kini para Gis. Last 3 na. Team Dumanhog sa atong game 1. Sa atong Magic 4. Ayay, John Lip. Pour it on. Bring it. Out. In, inside. Inside the box. Nyliner, Glenn. Ay, kilabanan. Noemi Ono. Inside, madam. Nel, abay mo nila, Nel. Hindi, oy. Servisyo Jason, the pride of Bulhoon. Parang iposta nag-5. Glenn, of corner shot. Na. Answer by Jason, Glenn again. Nonel. Pasimple lang si Nonel. La. Bang! Ito. Nagkasubukan na. Gustong tibagin ni si Antoy ang depensa sa Team Dumanhog. Glenn, lumalaban. At saka si Nonel. Bay nako. Pamangko niya, Brad. La, no retreat or surrender. Matira matibay. Tuwang si Santoy. Ma'am Jinky, sumayaw na. Yehey! La, yan sa Ma'am Jinky. La, kaniha. Noy Biono. Service yung Glenn. Glenn again. Nice defense coming from Team Dumanhog. Courtesy of Glenn and John Lip. Ako! Lucky shot! Pumasok yung tira ni Glenn. 0-0. Jeez! Ono na last to na Team Dumanhog mga birds sa atong game 1. Sa ato ang Magic 4. Game 1. Glenn! Ay, ikaw to eh! Bundaka na yun! Side out. Ganda ng move ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Mami. Hindi pa nakapagdipinsa si John Lip. Pinutukan ka agad. Jobert, hard shot. Ito, gusto ng tibagin ni Jobert. Lako! Side out. Undernet ni Old Oak Tree. Kini para Unsini. Servisyo Nonel. Ayan, Nonel Amakna going for the kill. Yay, tara, Jason. Ayay! Outol, Unsina. For the win sa game 1. Servisyo Nonel. Ayay! Ay kadiha.
Nunel amak na nakatugod. Bang! Stopirang Nunel. Okay. Panalo sa game 1, midawog sa game 1 ang team Dumanog. Coming up next, game 2.